Kedung Ombo Reservoir is one of the big water projects of Indonesia. It was inaugurated on January 14, 1989. 30,000 persons had been evicted from the land of their ancestors without any assurances for their future. Father Mangun was especially concerned about the fate of the children. They had lost their right to receive a formal education since their schools were now underwater. Helping these children was one of the many experiences which made Father Mangun think about an alternative grade school which would not discriminate against the poor. Pendidikan dasar memang adalah aspek yang sangat penting bagi pengangkatan kaum miskin. Selain itu, seluruh sistem pendidikan memang tidak menguntungkan anak-anak miskin. Selain biayanya semakin tinggi, juga hukum rimba memang terdapat di dalam dunia pendidikan dan pengajaran. For most people, education means to improve a person's chances in competition. The higher the education, the better the position a person can achieve, the more prestige and the reputation. This is why everybody wants to see his or her children graduate from a university. Yet university education doesn't guarantee that a person will become useful for the common people, and indeed for our life on this planet. Dan kita tahu bahwa anak-anak miskin hampir tidak mungkin, kecuali beberapa perkecualian, untuk mencapai tingkat perguruan tinggi ataupun sekolah menengah umum pun sering tidak tercapai. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, saya mengambil kesimpulan bahwa prioritas selanjutnya yang ingin saya kerjakan ialah mengabdi kepada pendidikan dasar anak-anak miskin. Oleh karena itu, kami sedang mencari jalan dengan restu dari Bapak Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencari jalan-jalan dan sistem-sistem mana yang paling tepat dan pas, tepat guna bagi anak-anak miskin. This is why Father Mangun, together with some teachers, has started an alternative grade school in the village of Mangunan. This school has already been recognized by the Minister of Education and Culture with a special recommendation as an experimental grade school. Tetapi kita harus realistis bahwa yang pertama-tama kita perhatikan ialah sebetulnya para guru-guru. Sudah 30 tahun ini sebetulnya semakin kita tidak punya guru lagi dalam arti sejati. Memang di sana-sini masih ada 1-2 guru-guru sejati. Tetapi seumumnya kita hanya punya atau penatar, atau instruktor, atau pawang. The training for the teachers of this alternative grade school is conducted by Father Mangun himself.
His methods are practical and participative. The classroom has to become a workshop rather than a former place of sterile deposition of knowledge. Judulnya ini. Nah, ini punya jodoh masing-masing. Jadi kita mendorong ke sana, mendorong ke sini, nah, berhenti. Ini dorong ke sini, stabil istilahnya, stabil. Ini tidak bekerja. Itu mungkin pendidik sekolah yang tidak tahu. Nah, harus diterangkan nanti untuk anak-anak. Diterangkan begini. Coba lihat. Ya. Ini mendorong, di sini ada jodohnya. Mendorong, ada jodohnya. Cuma ini yang sini itu Sama sini. Di sini itu mendorong sini, di sini bolong. Coba lihat, Sul ya, Ya. Sul. Ini tidak mendorong ya, terus kalah. Itulah. Nah, ini namanya daya dorong jet. The main difference between this school and the common primary education can be seen in the way children are encouraged to become critical and creative. They do not merely listen to a teacher, but they are actually involved in experiments. Kalau Pak Bunda, kan kamu bisa cocokkan bandingkan belanja ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu. Tanam berkelompok. The children learn how to observe and to ask questions. The aim of the school is not high ranking and certificates, but a spirit of solidarity. This is valued much more than individual achievement. Father Mangun does not consider any student to be stupid. Dengan demikian, maka tokoh teladan pendidikan dasar yang sedang kami olah ini bukan tip-tip seperti Profesor Doktor yang mengalami pendidikan formal di bawah ke atas secara teratur dan bagus, tetapi misalnya seperti Ana Malik yang kita tahu hanya tamatan SD, tapi toh mampu dengan pendidikan non formal, suatu pendidikan seumur hidup, itu dapat mencapai tingkat Wakil Presiden RI, bahkan Ketua PBB. Kemudian kita menggunakan tempat ada air yang tenang. Jadi untuk mengukur itu sebelum air tenang, dengan kamu sadar istilah percobaan mengenai air.
itu sudah apa? Pak. Sudah ini sudah ada juga lagi. Dan garis ini lebih tinggi. Satunya ya di atasnya. In all his efforts, Father Mangun searches for an answer to his concern about the plight of the common people and the basic education for the poor. Frequently, Father Mangun listens to simple mothers in order to learn about the difficulties the students from his school encounter in their families. Dan demikianlah kami ingin menanamkan pada anak, inilah modalmu, pendidikan dasar harus cukup untuk pendidikan non-formal seumur hidup. Untung kalau ada 1, 2 yang bisa masuk perguruan tinggi, syukurlah. Tapi bukan itu yang menjadi orang kebanyakan dari sekolah kami ini.